Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang etika bisnis Islam atau Islamic Business Ethic. Masih relate dengan maqasid syariah yang di paper sebelumnya sudah saya bahas, hanya saja pada paper tersebut difokuskan pada fraud atau fraudulent pada laporan keuangan. Nah, ini membahas secara kualitatif perspektif daripada maqasid syariah dalam konsep Islamic Business Ethic. Langsung saja, various study on business ethic have carry out. Jadi banyak sekali penelitian terkait dengan etika bisnis itu sudah dilakukan. Bagaimanapun juga, seorang muslim itu tentunya harus aware ataupun memiliki kesadaran terkait business ethic implementation will be more easy and enhanced by using the Islamic law approach. Jadi dengan menggunakan pendekatan hukum Islam ya, termasuk di sini maqasid syariah. This research is library research which uses qualitative method with the juridical approach, namely Islamic law. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa maqasid syariah, the principle of Islamic business ethic were in line with the maqasid syariah. Jadi prinsip daripada etika bisnis Islam itu inline atau pembahasannya itu relate dengan maqasid syariah. The principle of oneness atau monotheist, which is in maqasid syariah itu kita kenal dengan ad-din atau religion, agama. And the principle of balance atau justice relate dengan soul, itu nafs ya, jiwa. Kemudian the principle of freedom is in line with al-akal, and the law of responsibility following hifdun nasal atau keturunan, safeguarding of offspring and honor, and the policy of goodness is very relevant to safeguarding property. Langsung saja introduction. Economic transaction are something that undoubtedly happen. Gitu. Jadi transaksi ekonomi itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, senantiasa occurring in our circumstances, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu filsuf Yunani kuno Aristoteles dengan statement zon politikon, yaitu manusia itu tidak dapat hidup sendiri, which is they have a dependence atau they depend on each other of human being. The activity carried out by individual or group of organization that create value. Gitu. Jadi bisnis adalah suatu aktivitas yang dilakukan baik antar individu, grup, organisasi yang tujuannya adalah mendapatkan satu value atau nilai through the creation of goods and services to meet people needs and obtain profit through transaction, gitu. Memproduksi barang maupun jasa untuk memperoleh profit, keuntungan melalui transaksi tersebut. Nah, dalam setiap kegiatan transaksi itu merupakan hal yang biasa ya untuk terjadi konflik gitu, karena they have different perception atau interest of each party daripada orang-orang yang terlibat dalam transaksi atau aktivitas ekonomi tersebut, which this reason to achieve mutually benefit goals. Ethic must be considered in their implementation. Oleh karena itu, etika dalam kegiatan ekonomi itu must be considered, harus dipertimbangkan, harus di-includekan dalam pelaksanaannya. Good business is not only profitable but legally and morally. Sehingga dikatakan di sini bahwa bisnis yang baik itu tidak hanya emphasize on profitable gitu, yang menguntungkan saja, tapi
harus secara legal dan secara moral juga berdasarkan pada aturan dan kebaikan yang ada. Kemudian business ethic include applied ethic which can divide into 3 level. Jadi business ethic itu di sini dikatakan terdiri dari 3 level, makro, middle, dan mikro. At the macro level, business ethics study moral aspect of economic system as a whole. Jadi kalau makro dalam scale makro, etika bisnis itu merupakan moral ataupun aspek moral dalam sistem ekonomi secara menyeluruh. Permasalahan etik highlighted on the large scale, such as the question of justice, keadilan, how wealth on this earth should share fairly, gitu. Bagaimana harta atau kepemilikan kita harus dibagikan secara adil, gitu, didistribusi secara adil. At the meso level, business ethic investigate ethical issue in the organization, company, trade union, consumer institution, professional associate, etc. Nah, pada tingkat middle atau meso di sini, business ethic itu mencakup scale perusahaan, perdagangan, unionsnya, kemudian institusi, professional association, dan lain sebagainya. Nah, sementara pada level mikro, fokus is on individual concerning to economy business. Ini lebih fokus kepada individunya. At this stage, the ethical responsibility of employee and employer, subordinate and managers, producers and consumers, suppliers and inventors tadi. Ini lebih spesifik orangnya, baik itu employee-nya, baik manajernya, produsen maupun konsumen. Begitu pula supplier dan investor. Nah, Indonesia is a country which the majority of Muslim ya. For a Muslim, all his life activity including business transaction refer to the value of Tauhid Islam. Jadi setiap kegiatan aktivitas kehidupannya, termasuk juga dalam transaksi bisnis itu harus mengikuti value yang diajarkan oleh religion atau Islam. There is an obligation from Muslim as a proof of his Islamic commitment. Jadi merupakan duty-nya, obligation atau kewajiban daripada seorang Muslim untuk membuktikan gitu komitmennya dalam agamanya sendiri. Related to a Muslim's obligation to carry out Islam teaching, there is a theory called the creed theory of Imam Syafi'i gitu. Jadi ada teori yang dikatakan creed ya, kayak syahadah di sini yang dimaksudkan, which require the implementation of Islamic law by those who have pronounced his creed gitu. Creed itu kayak iman, faith, keyakinan. Jadi dengan mengucapkan syahadah, keyakinannya itu tentunya seorang muslim memiliki responsibility untuk mengimplementasikan apa yang harus dilakukan based on his religion gitu, berdasarkan agama Islam. According to Imam Syafi'i, Muslim have forever bound to carry out Islamic law wherever they are. Jadi seorang muslim memiliki terikat gitu ya, memiliki tanggung jawab untuk carry out, melaksanakan hukum Islam tersebut, mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupannya dimanapun mereka berada. Both when in the jurisdiction where Islamic law enforces and in the court where Islamic law does not implement it. Jadi dimanapun mereka berada, baik di negara Islam maupun di bukan negara Islam, baik di tempat yang menegakkan agama Islam maupun di tempat lain yang tidak menegakkan agama Islam, because this is about your own self, between you and your God, between you and your creed and your faith gitu. Selanjutnya, the implementation of Islamic teaching can do well if someone understand the precepts well. Jadi harus difahami dengan baik oleh seorang muslim terkait implementasi daripada
ajaran-ajaran Islam. Nah, the use of establishing Islamic Syariah is known as the Maqasid Syariah. Gitu. Di sini difokuskan pada Maqasid Syariah terkait dengan importance of knowledge about Maqasid Syariah. Al-Juwaini mengatakan bahwa whoever does not understand Maqasid Syariah in every command and prohibition of Allah. Whoever does not understand Maqasid Syariah in the command and prohibition of Allah SWT, then it cannot be categorized as someone who has a broad view of objective and Syariah. Jadi seseorang yang tidak memiliki insight or comprehension terkait dengan hukum Islam itu sendiri terkait maqasid syariah, maka dia dikategorikan sebagai seseorang yang tidak memiliki a broad view gitu, pandangan yang komplit gitu, yang luas terkait dengan syariah itu sendiri. Sedangkan ketika manusia itu melakukan creed terkait dengan iman dan faith mereka, maka mereka have the responsibility to implement it all the Islamic rules in his life. Gitu ya. Concerning to economy, the study of maqasid syariah as the basis of various economic transactions is still poorly understood by the majority of financial practitioners and practitioners. Jadi concerning to economy, ya terkait dengan ekonomi itu sendiri, pembelajaran tentang maqasid syariah secara basis in various economic transaction dalam transaksi ekonomi yang beragam ya, masih sangat sedikit difahami gitu by the majority of financial by the para praktisi. Sehingga tentunya paper ini dimaksudkan agar supaya menambah comprehension kita concerning to Islamic business ethic in the perspective of maqasid syariah. Islamic business ethic. Jadi discussionnya ini in the Islamic concept, well is not a goal of human life, activity, tasarruf, but rather a form of deposit from God. Humans are not the absolute owner of asset, but only responsible for managing all types of resources, asset, and profit. Jadi goal daripada kehidupan manusia itu bukan wealth semata gitu, sebagaimana yang senantiasa I keep reminding you that our goal is to achieve falah gitu, kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Jadi aset yang kita miliki juga bukan suatunya milik kita, dan kita memiliki tanggung jawab untuk memanage all type of resources yang kita punya. Therefore, Islam views asset as not merely the fulfillment of individual needs, but also requires that there is a equitable distribution. Gitu. Jadi bukan hanya milik individu, tapi juga harus bisa mengimplementasikan distribusi aset tersebut dengan equitable, distribusi yang adil. Beside that, all this activity carry out in the context of, ya, jadi ini dimaksudkan juga sebagai bentuk servis atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan mengimplementasikan etika dalam aktivitas kehidupan kita, termasuk dalam bisnis. Business activity carry out by a Muslim should use the ethic moral. In Islam, ethic can define as the principle and value of goodness based on the source of Islamic law, namely Quran dan hadis. Ini sudah sering saya sebutkan ketika kita belajar tentang philosophy of Islamic economy based on ontology, epistemology, and axiology. Those Islamic business ethic are ethical norms based on Quran and hadis, which must use as reference by anyone in their business activity. Jadi digunakan sebagai referensi karena Quran dan Sunnah sendiri merupakan pedoman daripada kehidupan manusia. It's not only teach us how to do pray, how to recite Quran, how to do fasting, but also in any activity of our life, including business.
From the perspective of the teaching of Islamic ethic, human required to do good to themselves and their fellow humans. Jadi sebagai manusia juga dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. The environment, gitu, lingkungan, and God as their creator. Oke, langsung kita masuk kepada pembahasan. Oh ya, ini oneness of God, the law of balance and justice merupakan sekaligus responsibility, merupakan bagian-bagian yang termasuk dalam yang dikaji dalam pembahasan Islamic Business Ethic. Dan another opinion state that there are 5 axioms in Islamic Business Ethic. Gitu, ada 5 aksioma dalam etika bisnis Islam, ya ini oneness atau kesatuan, ya ini sebenarnya relate dengan hifdzuddin tadi atau agama. Kemudian balance, equilibrium, free will, responsibility, and virtue. Pada narasi yang lain juga disebutkan bahwa based on principle of akidah or law of monotheism, justice, ihsan, accountability sama dengan responsibility tadi, kemudian balance, moderate, honesty, and truth. Nah, masuk pada pembahasan maqasid syariah. Maqasid syariah is the secret and ultimate goal to be realized by syariah, yang merupakan goal utama daripada apa yang menjadi law atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, it aspect that manifested in the maqasid syariah itu ada 5 di sini dikatakan, yaitu yang tadi sebagaimana di-elaborate pada abstrak, ya. Sebenarnya kita tahu bahwa abstrak itu sudah mencakup keseluruhan dari pembahasan, gitu, terkait dengan tujuan penelitian, metode, temuan, dan juga konklusi. Nah, di sini disebutkan, ya ini ada religion, guarding soul, din, nafs yang berhubungan dengan jiwa, kemudian safeguarding reason, akal, kemudian offspring, keturunan, nasal, dan safeguarding property atau mal, harta. The 5 aspect, namely religion, soul, reason, descent, and wealth, are the joints of human life. Jadi ini merupakan kajian utama daripada kehidupan yang relate dengan kehidupan manusia di dalam pembahasan maqasid syariah. Seperti ini oneness atau monotheism. The principle foster a feeling that God is always watching over whatever human do, gitu. Jadi prinsip ini sebenarnya memperkuat feeling daripada Allah itu senantiasa watch over us, senantiasa menyaksikan apa saja yang kita lakukan. It is known as the concept of taqwa, gitu. Jadi ini relate dengan ketakwaan. In summary, with monotheism, a person is still required to do good because all his activity cannot separate it from his relationship with God, gitu. Jadi dia selalu aware dengan apapun yang dia laksanakan karena they believe that Allah is always watching them in every activity of their life. Kemudian balance or justice. Justice in society can lead to various crime, such as persecution or even murder, gitu. Kalau injustice, ya, kalau ketidakjujuran bisa membawa kepada crime, kejahatan. Thus, principle of balance and justice is indirectly related to guarding soul, gitu ya, nafs, berhubungan dengan nafs atau jiwa kita yang dikaji pada pembahasan maqasid syariah kedua setelah din tadi, agama. Kemudian yang ketiga, free will atau effort. They understand the principle of freedom in Islamic business ethic are in line with al-akal, gitu, in concept of maqasid syariah. That is the mind guarded to be able to choose the right, gitu. Sehingga seseorang harus bisa, gitu, dengan menggunakan akalnya, which you have to be able to distinguish, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan
mana yang bisa dilakukan dan yang mana yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan based on Islamic teaching. Kemudian yang keempat, responsibility. This principle of trust is the consequences of yang selanjutnya, it follows the theory of the creed of Shahada of Imam Syafi'i, responsibility towards other. It follows the theory of creed Shahada, theory of Imam Syafi'i. Responsibility towards other human being, because he as a social creature that is impossible to let go of his interaction with others to meet all the needs of his life. Dengan prinsip tanggung jawab ini, a person will awake self-respect and his descent. The offspring will protect from things that are not good, including assets that are not well obtained, which can hurt family life and progeny. So responsibility is a kind of tanggung jawab dari seseorang to any kind of activity that he is doing. It is the relevant of principle responsibility in Islamic business ethic yang relate dengan nasal gitu, responsibility. Kemudian goodness atau al-ihsan, which include honesty and truth. The principle of kindness can be realized among others. Honesty in measuring, selling goods and the good quality, not using other, loose and generous. Jadi kalau ihsan ini sendiri artinya relate dengan kebaikan, so that's why when you're going to do some economic activity, you're being like produce your product in a good quality, selling a good like honesty and any other kindness, generous that you will done whenever you are doing the economic activity. And then as the conclusion, conformity with the principle of Islamic business ethic with Maqasid Syariah as explained above expected to increase the awareness of Muslim to uphold the principle in their business activity. Jadi itu merupakan keterkaitan Maqasid Syariah dalam etika bisnis Islam, baik dari sisi din atau agama, nafs, jiwa, nasal, keturunan, akal dan juga mal atau harta. Oke, saya cukupkan pembahasan terkait Islamic business ethic in a Maqasid Syariah perspective. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.